الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكف المعاد واصرفه ورداع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الارفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك جماع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أنصف الأصفياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أنصف الأصفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي
شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الضحى اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الضحى اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا يشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يمشفأ خصنا وحبانا صلى الله عليه معانك الأطهر معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيجا الأشجانا والله ما ذكر العبيب لدى المحب إلا وأذهى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس آنا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه وتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا آل المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذان وانشد الأوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة أسقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا صلى الله عليه
واستسرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان الله عليه بين التراب وبين معي فاستفق من قبلة أنجى وكن يقظانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاهي لإلهي أوصانا صلى الله عليه طهره الله وما اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا الله وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا صلوا على النبي محمد يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب فإني عبد حملي ثقيل
حضر سلطان الغيب وصلي دوما الله على نبينا وصلي دوما على نبينا طه الممجد باهي الجمال طه الممجد باهي الجمال يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب إمام الحضرة سلطانها الغيب يا من يراني الله ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين لطالحاني انظر بعين لطالحاني يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضر سلطان الغيب أنت إمام سلطان الغيب سبحان من ذكره عز لذكيره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكيره فهو الجالس له الله الله إذا اجتمعنا فذكر الله بهجاتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه سبحان من ذكره عز لذكيره فهو جالس له الله الله مجالس الذكر روضة جنان فما يخرج فيها رابعا من خلد مأواه سبحان من ذكره عز لذكيره فهو جالس له الله الله نحن العابد له في ذكره شرف لنا وفخر وفخر العبد مولاه سبحان من ذكره عز ذكيره فهو الجالس له الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم عليه
هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أكوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى هنا نرفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فقرك بانا وله حمد الله جل بيدي ولا أول نات لنا الجنان الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فطرد جل من موتيتك صرعا عطاه نهانا بالله كرر ذكرى واسف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وكف المصطفى كالورد نادي الله الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عين إذ من ما شاء قد كان الله عليه حملت به الأم أمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا الله عليه من والد المختار عبد الله بن العبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر طه وجهه وصار إلى ابن المصاني عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم هاشم بن عبد مناف بن قشي كان صلى الله والده عليه يدعى حكيما شأنه قد ابتلى عاد بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك واعلم برفعه إلى السماع لكان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللوف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاص فاعترأت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فسوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول
بنا شرك تصدى ودنا وقت الهداية برسول الله وبه الغفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الرفيع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحسن بلد لك كل الخلق كفزع وينادون كرام برسول الله وتداهى من هول أقطع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا ولها فتسجد وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعليك الله صلى ما بدا نور وشعشع مرحبا مرحبا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا عظيم المال يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمال ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله وكفينا كل بلايا البلايا يا الله ودفع الآفات ورفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هذه المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أقسنا بحياة الطالية على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وصل العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أنه الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهر وآله وصحابة مسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منا أو يكون سنانا لكن حبا في سرائري قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسلع لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عيد الرضا ترعانا واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا آمين يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختما عند الممات واصلحا أكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
بالمصطفى صل عليه وآله ما هرقت ريح الصبا غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ما قرأنا من القرآن العظيم وما قل من قول لا إله إلا الله وما قل من قول سبحان الله بحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما فعلنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقدم ثواب ذلك ونو إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء وسلة الصوفية المحقين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشهداء والأولياء والصالحين خصوصا إلى أرواح سميان بنت عبد الله محمد موسى محمد رزقي طه جني بهجي جوهنا Jamsah Haji Kardi Abdullah Siti Maryam Ahmad Bijuri Muhammad Idris Ibrahim Riani Barnia Baharia Sahruji Sri Wartina Tuma ila arwah Haji Umar Hamdi Umar Bakri Umar Hamdan Haji Ruqayyah Rumayatini Siti Sufia Ali Akbar Ghazali Rahman Suma ila arwah Amirun Syah
Tamjidillah Haji Sulaiman, Haji Siti Fatimah, Haji Syamsuri Arsad, Basran Sumaila Arwa, Siti Haridah, Saliyah Saleh Arbayah, Miarto Fatimah, Hajah Lima Sumaila Arwa, Maria Al-Qadir Ahmad, Hajjah Murdia, Haji Al-Haji Ilmi Eka Wahyudi, Rahmat Majar Hujarmah, Muhdin di Juriyah, Habibah Muhammad Jaji Ambar Suyatun, Thumma ila arwah Mursidah Dugal Jujiati, Haji Salman Masrun Coke Hajah Tika, Summa ila arwah Abdur Rasid Tukini Faiman Mariono Siti Aminah Samitra Safarudin Darmansyah Haji Umi Kalsum Sarfani Jubaidah Dugal Mujiati Karsina Hamsi Siti Aminah Fanta bin Laire, Summa ila arwah Marhang Umar Ugut Usir Ma'ruf Suwaidi Mahdia Nur Khairun Siti Hamzah Haji Bagiansah Juhanna Sadiyah Muhammad Imah Kada Haji Sampurna Bahrin Sapran Kadir Sumaila Arwa Saladin Jumaati Hermansyah Majar Lima Rizka Nasri Haji Sarman Hajah Mastania Siti Hajar Jumamas Masnah Saifur Rahman Rusenang Haji Muhammad Anwar Saleh Sarni Darlani Badri Haryadi, Tumaila Arwah Masran Siti Aisyah Suwaida Masrum Liwan Hadran Aminah Hadriansah Sawiyah Abdul Hamid Bustaniyah Muhammad Aini Hasnah Hajah Salma Mashuri Cokeh Siti Hamzah Khairun Umar Ma'ruf Saprah Qadri, Summa ila arwah Hamsi Antung Nurul Siti Aminah Marfu'ah Nur Hasanah Sugianto Sabri Rahmat Masniyah Cakra Haji Asni Haji Aspukaci Herman Damhuri Jannati Mada Bahrin Lamsiah Asih Mada Jannati Talib, Tumma ila arwahi jami'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum, Allahumma ij'al thawba dhalika itkan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa najatan lahum minan nar, Allahumma ij'al kuburahum radahum min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran, Allahumma nawwir ala ahli al-quburi kuburahum wa anzil alaihim rahmata wal bahjata was surur, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada ta'allum wa za'alim wa nafa' wa lintikum wa dhabiru wa tazkir wa lifadu wa istighfar wa khasara wa nasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala khair dhikum wa dalala wa sabiqu rabbina Allah subhanahu wa ta'ala ila arwah walidina wa walikum wa zina wa watin wa tin muslimin ajma'in, khususan ila ruhi Sayyid Ahmad bin Umar Al-Syajiri wa ila ruhi Salim Sumair Allah yang qawna wa ila ruhi Hala Habib Ibrahim bin Samir, Allah yang qawna bi asran wa anwarin wa ulum wa nafa'atin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita muliakan habaibunal kiram, wabil khusus hadir di sini Al-Habib Abdul Aziz bin Habib Abu Bakar Al-Aidrus dan Habib Abdullah bin Habib Umar Al-Aidarus. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau majelis kita mendapatkan banyak keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian para guru-guru, para ustadz, para ustadzah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran fikih kita dalam kitab Safinatun Najah atau dalam kitab Nailur Raja. Safinatun Najah matannya, Nailur Raja itu sebagai syarahnya.
menyambung pelajaran tentang syarat-syarat wudu, yaitu yang nomor ke-6, wal ilmu bi fardiyatih. Yang ke-6 daripada syarat wudu adalah mengetahui kefarduan wudu. Artinya mengetahui bahwasanya berwudu itu hukumnya wajib. Meyakini berwudu itu hukumnya wajib. Apabila orang berwudu ketika dia ingin sholat zuhur misalnya, tapi ketika dia berwudu tadi meyakini berwudu ini hukumnya sunnah. Seandainya orang sholat tanpa wudu maka sah. Maka orang yang berwudu dengan keyakinan bahwa berwudu itu sunnah, wudunya tidak sah. Paham juga kah bahasa Indonesia? Ini ada juga orang kada bisa bahasa Indonesia, kada paham juga bahasa Indonesia, bahasa Banjar aja. Nah itu yang mau olah ulun ceramah tuh campur-campur, kena bahasa Indonesia, kena bahasa Banjar, takutan kalau ada nini-nini kada paham bahasa Indonesia. Nah, bahasa Bugis banyak kada tahu sini. Jadi ulun ulangi lagi. Orang kalau berwudu tapi inya meyakini berwudu itu hukumnya sunnah, maka wudunya tidak sah. Harus orang berwudu itu meyakini bahwa berwudu itu hukumnya wajib. Nah, itu harus diyakini. Jangan sampai kita meyakini, oh kalau kada wudu sah aja sembahyang. Biar kita bangun guring, kada apa-apa, kada menyentuh banyu sama sekali, kada jiwa bertayamum, sah kita sembahyang. Maka keyakinan ini keyakinan yang salah. Kalaupun inya berwudu dengan keyakinan ini, kada sah wudunya. Kemudian syarat yang selanjutnya yang ketujuh, an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Hendaknya tidak meyakini satu fardu dalam fardu-fardunya wudu hukumnya sunnah. Fardu wudu apa saja? Fardu wudu niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap rambut atau kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, ini fardu wudu. Kenapa telinga kada disebut, guru? Telinga itu hukumnya sunnah kita basuh. Kalau pian meyakini salah satu daripada fardu-fardu wudu tadi, daripada niat, membasuh muha, membasuh tangan, mengusap kepala atau rambut, dan membasuh kaki, salah satu daripada ini kita anggap sunnah, maka wudu kita tidak sah. Misalnya ada orang berwudu, sudah berwudu, dia ini sholat istiqomah 15 tahun sudah. Ternyata selama 15 tahun dia menganggap membasuh kepala atau rambut itu, mengusap kepala atau rambut itu hukumnya sunnah. Walaupun inya menggawi, tetap kada sah wudunya. Padahal inya menggawi, mengusap rambut setiap kali berwudu, tapi inya meyakini bahwasanya mengusap rambut itu hukumnya sunnah, maka wudunya kada sah selama 15 tahun tadi itu. Jadi ada satu cerita, orang ini istiqomah sholat di masjid belasan tahun, rajin benar. Pokoknya masyarakat itu memandang ini sudah ahli surga orang ini nih. Banyak benar amalnya orang ini, banyak benar pahalanya orang yang kayak ini. Setiap hari istiqomah benar sholat di masjid. Maka pada suatu ketika dia berwudu, ketika dalam keadaan berwudu tadi, ada seorang yang alim melihat dia berwudu. Maka dilihat oleh orang alim tadi wudunya salah. Apa yang salah? Dia melewatkan mengusap kepala. Habis inya membasuh tangan langsung loncat kepada telinga. Malah telinga dianggapnya wajib, kepala dianggapnya sunnah. Kepala dilewatinya langsung mengusap telinga, batu hanyar membasuh batis. Maka orang alim ini heran lawan wudu si orang ahli ibadah ini.
Ditakuni oleh orang alim tadi, kenapa pian berwudu nangka itu kepala kada diusap? Maka orang tadi mengatakan, kan membasuh kepala atau mengusap kepala itu sunnah. Jadi ulun meninggalkan mengusap kepala kan kada apa-apa juga, karena hukumnya sunnah. Maka si orang alim tadi menjelaskan, nah pian ini selama ini pian tersalah, ampun maaf benar nah ulun menjelaskan, pian selama ini tersalah. Yang sunnah itu mengusap telinga atau membasuh telinga itu yang sunnah. Tapi kalau mengusap kepala atau rambut itu hukumnya wajib. Salah satu antara mengusap kepala atau rambut itu boleh memilih kita. Kalau rambutnya aja kita usap sah, atau kulitnya aja yang kita usap sah juga. Nah jadi pian tersalah selama ini. Maka hendaknya pian mengkodoi sholat-sholat pian yang pian wudunya caranya nang kayak itu tadi. Berapa belas tahun mengkodoi sholat wajib hukumnya gara-gara tersalah paham. Makanya pian belajar jangan salah paham. Jangankan yang kada belajar, yang belajar bisa salah paham. Makanya kita wajib menuntut ilmu, itu wajib hukumnya. Jangan dikira ilmu itu bebarangan aja, asal dengar-dengar sedikit aja sudah ya aku berilmu, sudah sah, sudah sembahyangku sah, sudah wuduku. Kada pernah belajar, cuma mendengar kisah-kisah apa lawan kekawanan aja, wudu tuh kayak ini caranya. Atau waktu halus pernah dilajari orang tua, bebaya aja orang tua melajari juga, dianggapnya itu sudah cukup baginya. Itu belum cukup. Belajar lagi, mendengar-dengar lagi supaya yang salah bisa kita bujurakan. Kalau misalnya kita tersalah bertahun-tahun, kemudian kita hadir ke pengajian, dibujurakan, alhamdulillah. Walaupun 11 tahun tersalah, walaupun bertahun-tahun tersalah, tapi kita diperbaiki sudah. Akhirnya baik ibadah kita. Daripada orang yang selamanya kadang mau mendengar pengajian, selamanya kadang mau belajar, akhirnya sampai mati tersalah beribadah. Nah, saking semangatnya kopi tahambur. Nah, jadi itu pentinglah. Jadi harus kita meyakini semua fardu-fardu wudu itu fardu. Kada boleh salah satunya meyakini sunnah. Yang orang tadi itu yang tersalah berwudu yang tersalah wudunya gara-gara meninggalkan mengusap kepala. Itu seandainya inya mengusap kepala juga, menganggap itu hukumnya sunnah, kada sah juga wudunya. Kenapa? Karena menganggap mengusap kepala sunnah. Walaupun menggawi kada sah, apalagi kada menggawi. Nah, kayak itu tuh. Walaupun inya menggawi mengusap kepala tapi meyakini hukumnya sunnah, kada sah wudunya, apalagi kada menggawi. Nah, itu perlu dipahamilah supaya bujur ibadah kita. Nah, kemudian yang ke-8 ini kada langsung kita habisi, kita singkat-singkat aja fikihnya. Kita singkat-singkat aja, asal ada aja kayak tenah. Karena kita akan membahas panjang di pengajian ini masalah hati, masalah tasawuf. Masalah keseharian kita daripada daripada hal-hal kebersihan hati dan perbaikan amal zohir kita, zohir batin kita. Yang ke-8 al-ma'u tahur, air yang suci. Air yang kita pakai untuk berwudu adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Bukan hanya suci. Orang itu banyak tersalah kayak ini. Menganggap rigat itu najis. Padahal rigat belum tentu najis, najis belum tentu rigat. Kamu kata pian? Rigat belum tentu najis. Yang menjijikkan belum tentu najis. Hingus sana. Hingus najis kada? Kada najis. Itu rigat. Itu menjijikkan tapi kada najis. Tanah. Batis kita habis berjalan di tanah atau berjalan di lumpur, naik ke rumah lalu ditagur oleh orang di rumah, jangan naik, najis batis ikam. Kada najis, itu tuh tanah benar ay, rigat benar ay. Itu kada najis. Banyu rigat belum tentu najis, bisa jadi banyu rigat sah kita wudu. Banyu rigat gara-gara tercampur lawan apa yang di dalam banyu itu biasanya apa? Kalau di kolam-kolam itu
ada lumut-lumutnya. Berubah banyu tadi dengan lumut. Jadi warnanya itu model warna hijau-hijau kayak itu. Sah kada? Sah wudu pakai itu. Rigat belum tentu najis. Jadi banyu yang berlumut masih kawa kita pakai berwudu. Atau banyu kayak sungai. Sungai itu kan banyunya bercampur sudah lawan tanah-tanah yang di bawahnya. Warnanya jadi warna coklat. Boleh kada kita berwudu di situ? Boleh, walaupun rigat bajunya, boleh berwudu karena suci mensucikan. Dan belum tentu banyu yang bersih warnanya bening benar. Warna banyu itu apalah? Warna banyu itu kan bening. Nah, bening. Ya talawwanu bilauni inaih, berwarna dengan warna tempatnya. Kalau warna ember hijau, banyu itu kelihatan kayak hijau. Kalau tempatnya itu warna hirang, banyu itu kelihatan hirang. Kalau ember itu warnanya habang, banyu kelihatan habang warnanya. Banyu itu walaupun bening warnanya, bersih, kadada tanahnya, bisa jadi najis. Kenapa? Banyu seember habis terkena tetesan kamih anak, 2 tetes saja. 2 tetes saja yang tergugur di situ najis. Banyunya kada berubah. Banyunya tetap jernih. Tapi najis hukumnya, bersih tapi najis. Nah, jadi kita membedakan banyu itu suci bisa mensucikan atau tidak bisa mensucikan. Itu bukan tergantung masalah rigat atau kada rigatnya. Tapi kita belajar bujur-bujur itu karena dalam bab masalah najis. Nah, kemudian karena kalau ada pertanyaan masalah ini karena di akhir pengajian catat aja pertanyaannya. Tapi kalau mencatat itu bagus-bagus tulisannya. Ini tulisan kayak kuracak ayam. Ada semalam tuh menulis nama-nama arwah kayak kuracak ayam mengalihnya ulun. Untung lain Habib Mustafa Al-Haddar. Kalau Habib Mustafa Al-Haddar itu di tengah-tengah sidin baca, sidin mauk sudah. Kepuih muntung jadi sidin. Jadi kalau menulis itu bagus-bagus. Nah, semalam dia menulis siapa itu bina terbaca sampai goyang-goyang ulun membaca. Yang asalnya orang tulisannya terbaca goyang ya Pak. Nah, kemudian kita kitab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-faslu samin fi tasawuf, pasal yang ke-8 di dalam membahas tentang tasawuf. Pian mungkin rancak mendengar tasawuf. Ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Makna tasawufi was sufi, makna tasawuf dan orang yang bertasawuf. Jadi ada namanya tasawuf, ada yang namanya sufi, orang yang bertasawuf. Su'ila Sayyiduna al-Imam Qutbul Irsad Al-Habib Abdullah Al-Haddad nafa'allahu bihi an tasawuf wa tasawuf an sufi wa tasawuf. Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah ditanya tentang orang yang sufi, orang yang bertasawuf dan tasawuf. Orang yang bertasawuf dan tasawuf. Maka beliau menjawab, as-sufiyu huwa kama qala ba'dul arifin. Orang sufi, orang yang bertasawuf itu adalah sebagaimana dikatakan oleh sebagian para arifin, orang-orang yang mengenal Allah. As-sufiyu, orang yang bertasawuf, masofa minal kadari, orang yang bersih daripada kotoran. Orang yang bersih daripada kotoran, kotoran hati, dengki, hasud, sombong, bersih daripada kotoran, ria dan lain sebagainya. Wamtala'a minal ibar, dan penuh daripada pelajaran-pelajaran. Wastagna minallahi 'anil bashar, dan dia tidak memerlukan selain Allah. Dia cukup
dengan Allah daripada manusia. Kemudian wastawa anhu zahabu wal madar, dan sama baginya emas dengan tanah. Ini jawaban daripada Habib Abdul Al-Haddad. Jadi orang yang bertasawuf itu adalah yang pertama sifatnya bersih daripada kotoran, hati bersih. Kada daria bersedekah 100.000 di majlis, kada ada riya sama sekali, semata-mata sagan meraih ridho Allah. Kada ada sama sekali hendak dipuji orang, walaupun dilihati orang. Kita bersedekah dilihati orang kada masalah, yang penting hati dijaga. Kita bersedekah ada ngarannya dari si anu, kada apa-apa, yang penting hati dijaga. Bukan hendak dipuji orang, tapi semata-mata mungkin hendak memberi contoh aja. Ada masalah. Di masjid misalnya sembahyang Jumat, kan biasanya ada sebelumnya itu pengumuman sedekah-sedekah sagan masjid, infak sagan masjid. Kada masalah. Ada yang bersedekah bertulis ngaran, kada masalah. Asalkan niatnya bujur-bujur karena Allah. Adapun bertulis ngaran tadi mungkin hanya supaya orang-orang kada suuzon lawan sidin. Kan kadang-kadang orang sugih itu disuuzoni lawan orang miskin. Si din ini sugih aja tapi kada kelihatan bersedekahnya. Maka perlu orang sugih nang kaya ini menampakkan kalau si din bersedekah. Supaya apa? Supaya orang miskin kada curiga. Supaya orang miskin kada ada menyambat. Nah itu perlu tuh. Perlu juga. Jangan disimpani banar, jangan. Perlu pian sekali-kali menjelaskan pian bersedekah. Niatnya untuk supaya orang kada menyambati lagi. Niatnya supaya orang itu kada suuzon. Karena kalau suuzon orang juga berdosa. Jadi niat pian hendak menyelamatkan orang daripada memfitnah pian. Niat pian menyelamatkan orang daripada menyambati pian. Bukan pian yang takutan disambati, kada. Kalau pian bersedekah, menyambat ngaran, menulis ngaran karena takutan pian yang disambati itu kada boleh juga. Kita disambati orang terserah, tapi kita menjaga supaya orang kada menyambati kita, supaya inya kada berdosa. Nah itu tujuannya tuh. Dan tambahi pulang tujuannya untuk memotivasi supaya orang yang belum terketuk hatinya untuk bersedekah supaya tergugah juga hendak bersedekah. Itu niat ketika kita hendak bersedekah secara nampak-nampak. Misalnya lagi bukan hanya sedekah, ini ibadah yang lain kayak itu juga. Ada orang itu sholatnya di rumah aja. Kita jangan curiga dengan orang yang kada pernah ke masjid. Kada pernah sembahyang, belum tentu. Bisa jadinya sholat di rumah 5 waktu. Tapi lebih baik bagi orang yang kaya itu sesekali ke masjid. Sesekali barang ke masjid, sekali 2 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali, menampakkan kalau pernah kelihatan sembahyang, supaya orang kada menyambati lagi, supaya tetangganya kada ada seuzon lagi lawan seorang, sehingga orang-orang yang di sekitar kita kada menggibahi kita, kada menyambat kita, bebas daripada dosa menyambati kita, bebas daripada dosa menggibah kita, daripada memfitnah kita. Jadi nampak akan sesekali amal soleh kita supaya kita kada menjadi bahan suuzon orang yang membuat orang berdosa jadinya. Jadi tujuannya supaya orang terhindar dari dosa. Sayang lawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah-ibadah yang lain kayak itu juga. Kenapa Pak? Nampakkan sesekali kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian orang yang sufi itu adalah, kata Habib Abdul Al-Haddad, orang yang hanya perlu dengan Allah dan tidak perlu dengan manusia. Dia sudah cukup dengan Allah. Artinya Allah itu segalanya, maha memberi, maha segalanya sudah, maha mampu. Tidak perlu dengan manusia. Maksudnya tidak perlu dengan manusia adalah hati ini tidak bergantung dengan manusia.
Bukannya sama sekali kita kada boleh minta tolong lawan manusia, boleh. Jangan salah paham. Kalau salah paham kayaknya ngalih pulang hidup pian. Aku hanya minta tolong lawan Allah aja, minta lawan Allah aja. Segala-galanya lawan Allah aja, jangan lawan makhluk. Ngalih pulang pian. Molah KTP kayak apa? Ngalih pian. Hendak berhutang kada boleh lah, boleh berhutang. Kita boleh minta tolong lawan manusia, tapi jangan bergantung kepada manusia. Kalau inya kada menolongi, sudah. Jangan itu aja yang dinahapi. Kawalah pian menghutangi ulun misalnya 1 juta rupiah, ulun perlu banar. Ketika sidin kada mau menghutangi, sudah cari yang lain. Artinya kita kada berpegang lawan orang tadi. Bukan orang itu aja yang kita harapkan. Bukan orang itu yang kita harapkan, tapi kita tetap berharap lawan Allah. Cari pulang yang lain. Kalau kawa berhutang lawan orang tadi, kada kawa pulang, ganti pulang orang lain. Kita tetap berpingkut lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti kalau inya kada menghutangi, Allah yang kada hendak, berarti Allah yang menentukan inya menghutangi atau kada. Pas pian mencari yang lain ternyata dihutangi oleh orang yang terakhir, maka berarti Allah yang menentukan pian dihutangi oleh orang tersebut. Nah, nang kayak itu kada berharap lawan makhluk lah, kada berharap lawan makhluk itu artinya. Tetap berharap lawan Allah, ya Allah ulun hendak berhutang nah ya Allah tolongi mudahan dihutangi. Jadi tetap harapan lawan Allah. Orang yang sufi itu bersih hatinya, bertasawuf adalah orang yang hanya berpegang lawan Allah, kada berpegangan lawan makhluk. Kemudian wastawa indahu zahabu wal madar, sama bagi dirinya antara emas dan tanah. Selagi orang menganggap emas lawan tanah itu berbeda, maka belum tasawuf lagi, belum bertasawuf lagi. Berarti kita inilah berataan belum bertasawuf lagi. Siapa di antara kita nih yang menganggap emas lawan tanah sama? Ada. Jangankan emas lawan tanah, duit 5.000 aja gini lawan tanah, tetap kita menganggap 5.000 itu berharga daripada tanah. Nah, jadi mulai wayah ini belajar menganggap duit lawan tanah itu sama. Duit itu kertas suara, kertas itu cuma ditulisi benar ya, ada tulisannya 1 0 0 0 0 berapa nolnya? 1 0 0 0 0 0 100.000 jadinya, berharga jadinya. Ayo kita pandang aslinya aja. Aslinya apa? Kertas suara, kertas yang kada ada tulisannya. Masa itu kita agungkan benar? Masa itu yang kita tergila-gila benar lawannya kertas suara? Yang mana kalau sudah kita mati kada ada lagi gunanya kertas tadi itu. Kertas yang bertulisan 1 0 0 0 0 0 itu kada ada lagi artinya. Beisi duit 100 ribuan, beikat-ikat duitnya banyak benar, bertumpuk-tumpuk, mati kada ada harganya lagi. Jadi sama lawan tanah, berarti tanah kada ada harganya, kertas yang bertulisan nomor tadi itu kada ada harganya juga, sama. Maka orang tidak bisa dikatakan bertasawuf kalau masih belum bisa membedakan antara mobil lawan besi biasa. Nah, kalau masih menganggap wah haratnya mobilnya, wah luar biasa mobilnya, misalnya kecelakaan hancur mobil, aduh ya Allah astagfirullah, ya Allah harta ulun, mobil ulun, ya Allah abot, berarti belum tasawuf lagi, belum bertasawuf lagi. Masih menganggap mobil itu lebih harat pada besi biasa yang belum dibentuk menjadi mobil. Nah, kalau kita melihat mobil yang harat tuh, nah mobil apakah namanya? Innova kah? Apalagi Alphard, kata serah. Kalau kita pandang dari awalnya kita kada tapi tertarik lawan itu besi wara ini yang dirangkai jadi kayak ini. Ini besi yang dibuat seperti ini, apa yang dibanggakan dengan ini? Masuk ke kuburan nggak ada kawa jua? Ada bang, ada. Daripada sebagian adat itu mereka memasukkan mobil ke dalam kuburan lawan jenazah, ada
Lihat aja pian di YouTube situ. Lihat di YouTube orang dikubur lawan mobilnya. Tapi apa manfaatnya? Kada ada manfaatnya sama sekali. Kada kawajo dibawa kemana-mana. Oh, kada pintar lalu. Mobil dikubur, sagan apa kayak itu nah. Ada lagi sebagian adat itu yang mana inya itu dikubur lawan barang-barang yang disenanginya waktu di dunia. Kalau inya di dunia senang main HP, dikubur lawan HP-nya. Itu bisa menelpon kan itu. Sagan apa kada kawa lagi bahapian sudah, kada kawa lagi. Biar mengubur itu diakal-akali. Jadi menguburnya itu diluasi liang lahatnya. Diluasi lah, kemudian dilubangi, diandaki selang sekira kau bernapas misalnya. Diandaki wifi pulang di atasnya misalnya. Diandaki wifi, ini sugih benar nih bisa memodali. Di dalam kuburnya diandak kulkas, cucukannya ya mulai dunia, misalnya tetangga yang di parak kuburan tuh nah, minta menyewa listrik pian gitu. Jadi cucukannya sampaikan ke atas kubur supaya kawa mencucuk listrik sampai ke bawah. Kawa bakulkas di kubur, kawa juga mencas HP di kubur. Kada kawa diakal-akali itu kada kawa. Kalau sudah mati, apa bedanya antara mobil lawan tanah? Apa bedanya antara emas lawan tanah? Apa bedanya kulkas lawan tanah? Kada ada bedanya. Kada kawa dipakai lagi itu. Nah, jadi orang yang sufi, orang yang bertasawuf, dia menganggap semua itu sama dengan tanah. Semua itu aslinya tidaklah berharga. Yang berharga itu apa? Yang berharga itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, setiap ibadah yang kita lakukan, kita baca Quran, ya Allah mudahan dapat ridho Engkau. Kita berzikir, ya Allah mudahan dapat ridho Engkau. Kita sholat sunnah tahajud, ya Allah mudahan dapat ridho Engkau. Itu nanti yang berharga ketika kita masuk ke dalam kubur. Ketika dapat ridhonya Allah, maka nikmat kubur didapatkan. Kubur bagaikan taman daripada taman surga, kubur terang. Itu yang rancak kita doakan apa? Allahumma nawwir ala ahlil kuburi kuburahum. Ya Allah berikan cahaya kepada penduduk kubur, kubur mereka beri cahaya ya Allah. Itu ridho Allah tuh yang penting supaya nyaman di kubur. Seperti rancak ulun bahas bahwasanya di kubur itu lebih lama daripada di dunia. Di dunia hidup 40 tahun, di kubur lebih daripada 40 tahun. Masa di dunia yang 40 tahun ini yang kita bela-belakan benar supaya bahagia, tapi kita kadang mikir supaya bahagia di kubur. Jadi pikirakan bujur-bujur hidup di kubur tuh. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan pertama daripada persinggahan di alam akhirat. Nah itu aja, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa membersihkan hati kita daripada ketergantungan dengan manusia, daripada mencintai harta. Kita dibersihkan oleh Allah hati kita daripada penyakit-penyakit hati, sehingga kita menjadi orang yang sufi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Kita jawab dengan singkat-singkat saja. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya masalah rumah tangga suami tidak bertanggung jawab atas nafkah zahir atau nafkah batin terhadap istrinya? Jelas hukumnya adalah haram. Tidak bertanggung jawab atas nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir adalah nafkah memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memberikan keperluan-keperluan zahirnya, itu nafkah zahir. Nafkah batin adalah di dalam bermuamalah dengannya. Bermuamalah itu artinya bergaul dengan bini itu nah, bergaul dengan bini,
baik di dalam hubungan kalau bahasa Arabnya tuh jimaknya, kumpul suami istri bagus. Suami ini memberikan hak istri di dalam biologisnya. Kadang meninggalkan bini sampai sebulan, jingkar bini menunggu di rumah tanpa belayan seorang suami. Nah ini kada boleh, kecuali bini tadi ridho dengan istrinya. Wahai abangku, pian kada apa-apa, tulak merantau setahun 6 bulan sekali pian bulik, ulun rela wahai abangku, kada apa-apa. Tapi kalau misalnya perempuan tadi ketika pian begawi di luar lalu sedih, keberatan, abang kalau pian tulak selama 6 bulan kayak apa ulun di rumah? Nang kayak kada ada bisi laki, siapa yang membelai ulun? Siapa yang menyayangi ulun? Siapa yang memanja-manja ulun di rumah? Nah maka kalau dalam keadaan seperti ini haram laki tadi itu lawas kada bulik jadi bang toyib itu kada boleh. Jadi apa hukum jadi bang toyib? Kalau bini mengizinkan ikhlas boleh. Tapi kalau jadi bang toyib bini kada ikhlas maka haram hukumnya karena kada memenuhi hak biologis, hak muamalah dengan istri tadi. Kalau ini memberi nafkah saja setiap bulan mengirimi lewat rekening, itu hanya nafkah zahir aja masih. Nafkah batinnya mana? Nafkah batin itu tidak kalah penting daripada nafkah zahir. Kada kalah penting. Banyak orang hidupnya kada tapi ekonominya pas-pasan aja. Cuma di dalam dia membahagiakan istri, memanjakan istri, memanjakan bukan hanya dengan uang aja, memanjakan misalnya bagus bepandir lawan bini, lembut bepandir lawan bini, memuliakan lawan bini. Kalau berkendaraan tuh kalau berkendaraan menyuruh bini naik ke kendaraan tuh bagus bener, naik sayang misalnya. Nah itu kan cara-cara yang baik. Kalau di dalam kamar itu kada berdiaman aja tapi bepandiran, berkesah-kesahan, saling menghargai. Kalau bininya bepandir didangarakan, jangan cuek memicik HP sampai bini bepandir kada didangarakan. Ini lebih penting, ini penting untuk kita bagus bepandir lawan bini itu, saling sambung. Artinya bepandiran tuh nyambung. Maka ini penting benar. Jadi bagi orang yang kada tapi ada duit kawa pian diisi bini itu betah lawan pian kalau pian bisa bergaul dengan baik lawaninya. Walaupun duit pian pas-pasan. Pandir pian bagus lawaninya, hormat pian, memuliakan bini itu luar biasa. Jadi laki itu jangan bengis. Artinya kalau sudah aku ini laki, aku ini raja dalam rumah tangga, aku ini pemimpin dalam rumah tangga, lalu kasar lawan bini, ini bukan ini yang dianjurkan. Yang dianjurkan oleh para ulama itu memuliakan bini. Ma akraman nisa illa karim. Tidaklah orang memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia. Kalau laki-laki itu memuliakan lawan bini itu orang mulia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi ada suatu saat laki itu kada wajib memberi nafkah zahir. Ada. Kapan? Ketika seorang istri membangkang. Ini terpanjang sedikit jawabannya masalah ini. Kalau seorang istri membangkang dengan suaminya yang disebut dalam bahasa Arab itu nusyuz. Nusyuz bahasa Arabnya. Kalau seorang istri membangkang kepada suaminya, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya selama istrinya tadi membangkang. Membangkang contohnya apa, Guru? Di antaranya laki bulik mengetok lawang kada dibukai. Yang bangkang nih. Banyak kada kejadian yang kayak ini nih. Yang lakinya bulik kada dibukai oleh bininya, bininya mendengar aja cuma kisah kada mendengar dalam di telepon kada maangkat atau ditolaknya di teleponnya, diketok kada meherani sama sekali itu Bang. Ini binian membangkang kada wajib diberi nafkah selama ia nang kaya ini. Jadi laki itu dibukai, diselesaikan masalah itu.
Kalau masalah dibiarkan kayak itu laki dibiarkan di luar, pian di dalam ditelepon kada mau, membukai lawang kada mau, kayak apa hendak cepat selesai masalah. Jadi bertamu bebandiran bagus-bagus gitu. Di antara suami yang membangkang yang kada wajib dinafkahi adalah bini yang disuruh sembahyang kada mau, disuruh mengerjakan kewajiban kada mau, ini termasuk membangkang, berarti kada wajib diberi nafkah. Nah, kemudian di antara contohnya lagi, si bini ini dibawai ke rumah laki kada mau. Yuk kita ke rumah mama ya, dak jar, koler. Maka ini membangkang kada wajib dinafkahi. Kemudian kalau misalnya laki ini hendak pindah rumah, yuk kita pindah yuk. Aku nukar rumah di sana atau aku hendak nukar rumah di sana nah di Sungai Kacil misalnya. Kada hendak. Lakinya tetap hendak pindah, ternyata inya hendak bertinggal di rumahnya yang pertama, kada mau dibawai ke rumah yang hanyar, itu termasuk membangkang juga, kada wajib diberi nafkah. Kalau misalnya menyambati laki itu membangkang lah guru, kada membangkang tapi berdosa. Nah, kalau ini bukan semua penolakan istri itu membangkang, kada berataan. Ada yang bukan membangkang namanya, cuma inya berdosa. Harus dinasihati aja, harus diberikan adab aja. Contoh lagi yang membangkang adalah ketika dibawai berhubungan, menolak, membangkang, kada wajib dinafkahi. Laki tiap hari membawai ditolaknya terus, yang lawas sudah, dah jarulun uyuh. Kayaknya malamnya dibawai pulang, yang ayunah, kada mau. Nah, ini membangkang ini. Orang yang seperti ini tidak wajib diberi nafkah. Kada pian bari makan, kada apa-apa, kada berdosa. Sampai seminggu laki minta kada dibari. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah sedikit tentang pembahasan masalah memberi nafkah kepada istri. Kalau hukum aslinya memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib, dan kalau tidak memberikan nafkah maka berdosa, tidak memenuhi hak istri. Tapi ada kalanya istri itu tidak wajib dinafkahi kalau dia telah membangkang kepada suaminya. Kemudian pertanyaan kedua, gimana hukumnya bagi orang tua yang mengizinkan anak perempuannya keluar dari rumah tanpa hijab? Hukumnya nyata ya haram. Jangankan orang tua, tetangga aja melihat ada anak gadis tetangganya kada berhijab, lalu inya hatinya senang-senang aja melihat anak tetangga tadi keluar tanpa hijab, maka tetangga tadi dapat dosa juga. Jangankan tetangga, orang yang kada kenal aja kan melihat ada orang keluar tanpa hijab, orang tadi itu senang aja hatinya, kada ada rasa ingkar, kada ada rasa kada ketuju melihat orang kada berjilbab tadi, kada menutup aurat, berdosa juanya. Kenapa? Karena ridho bil ma'asiyah, ridho dengan maksiat hukumnya maksiat juga. Jangankan orang tuanya, orang aja yang melihat, tetangga yang melihat dan inya rela dengan perempuan tadi membuka aurat, hukumnya haram juga, berdosa juga, apalagi orang tuanya. Nah, jadi bagi orang tua, ayo anak itu diperhatikan bujuk-bujuk keluar tuh menutup aurat kada. Maka seorang perempuan itulah kalau inya kada menutup aurat, 4 lakian bisa diseretnya ke dalam neraka. Kalau gawiannya itu maksiat, membuka aurat, 4 laki-laki yang bisa diseretnya dalam neraka. Siapa? Ayahnya, kemudian suaminya, kemudian kakaknya, kemudian anaknya. Ini 4 orang ini. Maka ketika seorang anak perempuan masih di rumah abahnya, belum berlaki lagi misalnya, masih ada abahnya yang bertanggung jawab benar mendidik anaknya tadi supaya nutup aurat. Kalau misalnya abahnya sudah meninggal, kakaknya tuh yang bertanggung jawab benar untuk mendidik anaknya supaya nutup aurat dan supaya mengerjakan ibadah yang Allah wajibkan dan menjauhi larangan Allah. Kalau kakaknya
kalau misalnya inya sudah menjadi bini orang, sudah jadi bini orang, diam di rumah laki-laki yang sudah menjadi suaminya, maka itu tugas suaminya pulang. Tugas suaminya yang mendidik inya. Lawan abahnya berlepas sudah. Abahnya kada menafkahi lagi, abahnya kada tapi kau memadahi lagi, lakinya itu tanggung jawab tuh. Maka laki itu harus bujur-bujur mendidik bininya kepada surganya supaya masuk surganya Allah. Kalau misalnya orang ini binian nih lah lawan abah kada lagi, abahnya kada ada lagi, kakaknya kada ada, kakak lakiannya, lakinya kada ada, tapi bisi anak, misalnya janda bisi anak, anaknya ganal sudah, anaknya umurnya misalnya 20 tahun, anaknya umurnya 30 tahun, lakian, maka anaknya tadi bertanggung jawab memadahi mamanya, supaya mamanya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah itu. Jadi hukumnya tadi haram orang tua membiarkan anaknya membuka aurat. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukumnya air yang kena najis tapi kita tidak tahu bahwa air itu kena najis lalu dipakai untuk bersuci? Apakah itu sah atau tidak? Jadi kalau kita tidak tahu banyu itu terkena najis itu kada apa-apa. Yang tahu najis baginya, yang kada tahu maka kada najis baginya. Sebagaimana dulu ada orang masuk ke Hadramaut, kalau kada salah orang Maroko kalau kada salah. Jadi orang mana lah? Orang Maroko lah kalau kada salah. Anggaplah pokoknya orang daerah Tarim aja sudah. Orang di luar daerah Tarim ini hendak menguji orang-orang Tarim, hendak memastikan bujurkah orang Tarim itu orangnya alim-alim. Karena ada pandiran kayak ini. Di Tarim itu orangnya alim-alim. Di Tarim itu jalannya aja bisa jadi guru. Jangankan hadir majelis, berjalan di Tarim aja bisa banyak dapat ilmu. Lalu orang ini hendak mentes, hendak mencobai bujur kah pandiran itu. Masuk ke dalam Tarim, hanya masuk di dalam Tarim, hanya aja masuk perbatasannya, maka inya ini terkena banyu siraman dari atas loteng. Maka inya pun betakun lawan yang menyiram di atas tadi. Oh acil menyiram mulai atas, membuang banyu. Banyu ini najis kah suci? Yang dipikirkannya najis kah suci? Kadang kayak kita pang, kalau kita tambuk bangsat tikam nih, apa sembarangan nyiram. Kalau ini yang ditakunakan hukumnya, yang ditakunakan status banyunya, banyu yang disiramkan tadi itu najis kah suci? Maka jar babinian tadi, jar si acil-acil tadi, banyu itu cakanya ikam berdiam aja tadi kada betakun-takun suci bagi ikam. Tapi karena ikam sudah betakun, aku kupadahi itu najis banyunya. Maka apa? Maka jadinya banyu tadi najis baginya. Dan najis juga bagi acil-acil tadi. Seandainya inya kada betakun, berdiam-diam aja, terkena banyu tadi itu sudah jalan lewat aja, kada tahu kalau itu najis, kada masalah. Jadi selama kita kada tahu banyu itu terkena najis, walaupun bujuran terkena najis, kita boleh memakai banyu tadi. Jangankan itu banyu kami, kalau kita kada tahu kalau itu banyu kami, kita pakai wudu, sah kita wudu. Tapi keterlaluan pulang kada mencium baunya. Kami siapa yang kada bau? Kami artis kan bau. Apalagi kami orang Rahayu sini. Nah, kemudian mana tadi? Satu lagi lah. Bagaimana hukumnya bila istri lebih memilih menjaga orang tua daripada suami, tapi suami tetap mengirimi uang tiap bulannya? Seorang istri itu tetap wajib mengikuti apa yang disuruh suami, walaupun orang tuanya sakit sekalipun. Walaupun suaminya sakit sekalipun, tetap istri tadi wajib menuruti suaminya. Ikam di rumah aja, aku hendak ikam di rumah sini aja, kada usah wadah mama ikam. Karena orang tuanya sudah menyerahkan lawan lakinya tadi. Nah,
kemudian lakinya pulang aturannya paham-paham. Walaupun sebenarnya bininya wajib menurutinya, harus menurut, kada boleh ikam ke rumah mama ikam. Artinya ikam di sini aja, kada usah menjagai, biar saudara-saudara ikam yang lain aja menjagai. Ikam jangan, aku perlu lawan ikam, aku perlu bantuan ikam di rumah. Kalau aku hidup sorangan di rumah sama ya kayak kada si bini aku. Misalnya kayak itu. Tapi hendaknya laki ini paham juga, ayo ja pian anui mama pian kesian juga sih Den. Kada ada yang mau urusi aja, kada bapak, aku rela aja. Nah hendaknya laki itu nang kayak ini. Lakinya pulang tuh berpikir, tapi hukum aslinya bini wajib menuruti apa yang diperintahkan laki. Jar laki ikam di rumah aja, wajib di rumah aja. Kada bolehnya keluar memaksakan diri. Kalau binian tadi keluar memaksakan diri, kada beizin lawan lakinya, atau lakinya kada mengizinkan, haram hukumnya. Melangkahkan batis keluar rumah tanpa izin laki, haram hukumnya. Nah, jadi kisah bahari pada zaman Nabi ini panjang jam berapa? Oke. Ini mulainya tadi bina lambat juga. Jadi pada zaman Nabi ada bini ini dipesani oleh lakinya. Ikam jangan keluar dari rumah sebelum aku datang. Ujar lakinya tadi itu. Maka si bininya ini mendengar kabar bahwasanya mamanya sakit. Mama pian sakit, tolong pang dijenguk-jenguk sidin tuh. Masa sebagai anak ikam kada menjenguk-jenguk lawan mama? Kada dijenguknya. Bingung orang yang mahabari tadi, bingung kenapa nih anaknya nih kada menjenguk mamanya. Kemudian datang pulang kabar mama ikam sekarat. Mama ikam sekarat benar sudah. Datangilah kasih. Kada jua mendatangi. Bingung orang. Kenapa ini tega benar seorang anak ini kada mau mendatangi mamanya yang sedang sekarat. Sampai datang pulang kabar mama ikam meninggal. Maka perempuan tadi tetap, karena lakinya sudah memesani jangan keluar daripada rumah sebelum aku datang, kada mau keluar. Mamanya meninggal padahal. Kada mau keluar, orang tambah menyambati lagi. Kenapa orang itu kada mau mendatangi mamanya, mulai sakit parah sampai sakarat, sampai mati, kada mau juga mendatangi mamanya, terlalu benar, durhaka ini anak ini. Maka orang pun belapor lawan Nabi, wahai Nabi, itu ada seorang perempuan yang inya waktu mamanya sekarat sakit parah kada mau mendatangi, waktu mamanya dihabarkan sekarat kada mau mendatangi, makmanya dihabarkan meninggal kada mau mendatangi, durhaka benar. Maka Nabi ini kada sembarangan langsung menerima berita. Sidin pun berusaha menakuni, kenapa pian nih jadi kayak itu? Maka dijawab oleh perempuan tadi, wahai Nabi, saya ini sudah dipesani oleh suami jangan keluar sebelum sidin datang. Maka ulun menuruti apa yang diperintahkan oleh suami ulun. Ulun wajib taat lawan suami ulun. Maka ujar Rasulullah, wahai perempuan, ibumu diampuni dosanya berkat taatmu kepada suamimu. Nah, itu ada kisahnya pada zaman Nabi. Jelas kalau sudah tuh. Nah, jelas sudah jawabannya tuh. Kemudian tetapi suaminya tetap mengirimi uang tiap bulannya. Jadi istrinya inilah, menurut pertanyaan ini, istrinya tetap memilih untuk mengurus mamanya walaupun kada diizinkan, tapi lakinya tetap aja mengirimi duit lawan inya. Sebenarnya si bini tadi dianggap kada menurut lawan lakinya, kada wajib dinafkahi benarnya, karena inya kada menurut lawan lakinya. Tapi lakinya tetap mengirimi duit, bagus saja juga. Sebenarnya kada wajib mengirimi duit, tapi inya tetap mengirimi duit sagan nafkah si bininya yang mengurusi mamanya tadi, kada masalah. Bininya tadi berdosa, tapi lakinya tadi kada masalah mengirimi duit tiap bulannya. Mengiriminya tadi bukan mengirimi wajib, tapi inya mengirimi karena kehendaknya aja, tapi tetap berpahala mengirimi bininya yang mengurusi mamanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Paham aja lah kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua daripada pelajaran fikih kita, pelajaran tasawuf kita. Mudah-mudahan menambah daripada perbekalan ilmu kita sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan hingga akhirnya mendapatkan husnul khatimah.
amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa si'atan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna minkum taqabbal ya karim.